napas berasap. Kita di stasiun Apgujeong Rodeo. Lihat nih tangganya. Kita lagi di coffee shop. Di sini adalah tokonya B21. Kita beli ini, kita beli. Ini ada display BT21. Gibi beli apa Gibi? Kita juga beli. Kita lihat ke dalam. Ini arki ini bikinan Jin. Ini koyak buatannya RM. Ini gambarnya. Ini cimin buatannya ini. Oh, kedinginan. Ini solusinya. Kita sekarang lagi ada di Coex Road ya. Kita mau foto-foto sama BTS. Tapi patungnya doang. Lihat tuh bule-bule aja depan BTS tuh, lihat deh. Tuh ya, nggak nyangka ya. Mereka ini kan pria-pria Asia tapi digemarin juga sama wanita-wanita barat. Nih, ini bonekanya Shiny yang lagi berduka ya. Tebak di depan siapa nih, kuning nih? Bang. Yang bener. Ini yang Big Bang. Kaliannya. Lee Honggi, emang ada dibilang Lee Honggi? Choi Min Hwan. Ya, tetot. Salah. Kalian tahu nggak yang diidolain Mama tuh apa? Ini dia. CN Blue. Kita lagi di Smtown Coex Artium. Shimmy cocoa pop, I think I like it. 긴장은 down down, 부끄러운 말까. 어지러운 마음속에 내가 들어가. 익숙한 듯 부드럽게 내게 번져가. 고요한 밤이야, 날 위한 밤이야. 참을 수가 없어 빠져가. Yeah yeah, 너의 몸짓에 난 취해가. Yeah yeah, 네가 알던 뻔한 모습에 나를 잊어 오늘. 숨겨둔 본능을 심리적. It goes down down baby. It goes down down baby. 맡기고 소리쳐. 우린 We going go go pop 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 pop.
udah jam 10 malam. Enak. Lewat 15 menit. Pitap nggak peduli nih, si mangkok ini dihabisin sendirian. Mau minum Jadi soju banyak. Tap, mau minum soju Tap. Mau minum soju. Kita minumnya air mineral. Air putih aja ya, karena kita anak Tuhan. Uangnya bisa. Habis pulang dari SM, ngamuk. SM, oh enggak, yang ngamuk ini ya nih. Dapat CD Winter. Ngantrinya. Exo. Mantap. Aslinya dong. Si Kkanbu chickennya datang. Ini makanan yang kita pesan. Karena Ininya habis. seekor lebih ini mah. Lebih Udah 8 potong sih. 2 ekor kayaknya. Kita sekarang di Gang 6. Sekarang jam setengah 12 tapi masih rame. Kamu kenapa? Kedinginan ya? Kita lagi di Seoul Station, sekarang sudah jam 1 pagi. Mau pulang, lihat deh tangganya tinggi banget. 보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 너 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 약속한 시간 나는 우리 꿈이다 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어지니까 여긴 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울과 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 이 손잡고 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리운 얼마나 눈치를 내려야 그